नमस्कार। निर्भय गुमर कथा को अनेक अनेक स्वागत। जय जगन्नाथ। काली आमे जो प्रसंग आलोचना करूँ शंकराचार्य संपर्क में मुख्यतः, किंतु तापरे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जगद्गुरु सी अत्यंत भयंकर एवं सांघातिक विस्फोरक मंतव्य देले जो चली परिक्रमा प्रकल्प को नहीं। यापर आम मन को स्वाभाविक मुझे प्रश्नटा आपण छाड़ी दूसरी मुझे बुझा चेष्टा करुच्ची। एते दिन कहीं चुप रही थिले शंकराचार्य, ये प्रश्नटा आसूची आपण मन को मो मन को आसूची। भारतीय जनता पार्टी जे मुख्य विरोधी दल से आनुष्ठानिक भावे ये प्रकल्प उपरे मंतव्य देला। 4 मास लागिगला यही दल को एवं शंकराचार्य मंतव्य आउ भारतीय जनता पार्टी मंतव्य भितरे किछि सामंजस्य बा संयोग अछि कि किंबा आउ कौनसी शक्ति आपण मु तो बारंबार कहे हूँ जगन्नाथ शक्ति आउ कौनसी बाह्य शक्ति एथिरे परोक्ष भावे प्रकटित होइछंती कि एई जो 3टी बिंदु, गोटे बिंदु शंकराचार्य, गोटे बिंदु मुख्य विरोधी दल, आउ जहाँ आम कल्पना करिबा आउ गोटे बिंदु, ये गोटे प्रकार संयोग सृष्टि करिछंती कि तारी उपरे मु नवीन दास निर्भय रे। परिक्रमा प्रकल्प 2019 एवं सरकारी पक्ष बा सरकारी दलर जुक्ति है जो बदटा एत घनीभूत हो गलानी, शंकराचार्य विस्फोरक मंतव्य देले। ता पूर्व आम टे जो आलोचना करने पूर्व सरकारी दलर पक्ष कौन? सरकारी दलर पक्ष है जे श्रीमंदिर प्रशासन गोटे नक्शा तैयारी कले परिक्रमा प्रकल्प बाबद को, एवं से ही नक्शा पब्लिक डोमेन रे रहिला, माने समस्त अवगति निमंते दियागला नक्शा कोउटी कौन रहिबो डिजाइन, जहाँ सहित गजपतिंकर मध्य आमे फोटो देखिथिलु एवं ताहा सरकार को अनुमोदन निमंते पठागला। सरकार याकू अनुमति देदेले बा मंजूर कले। मु सरकारी दलर पक्ष कहूँ एवं यह विधानसभा रे सर्वसम्मत आउ थे विधानसभा रे सर्वसम्मत माने यूनानिमसली यही श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प को समस्ते समर्थन कले, प्रस्ताव गृहीत है। तापरे यार शुभ देले मुख्यमंत्री नवीन बाबू। तेणु एथिरे कौनसी बेआईन बा किछि हेर फेर हेई नाही। ये हैला बिजु जनता दलर जुक्ति, किंतु एते असार जुक्ति केही भी श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प को विरोध करी नाहंती। यह सत्य विरोधटा होछि बेआईन निर्माण को नहीं करी। विरोध होछि जो 30-40 फुट तलू जोटी अच्छी जोटी होछि निषिद्धांचल जोटी खोलिबार माने बारण आईन तो निषेध सेठी ताकू ही विरोध होछि। एवं निजे सरकार हाईकोर्ट रे मानिलेनी जे आमे जो जगार करूथिलु रिसेप्शन सेंटर आमे ताकू घुंचेई नबु। जदि बेआईन काम हेई नाही ताले घुंचेबार प्रश्न कोर्ट उठुची एवं सरकारी दल रहउची जे एनएमए अनुमति देइची आसीबा। किंतु आम प्रसंगटी ये तो चर्बित चर्बण आमे अनेक थरे कथा कहूचु जे सरकारी दलर किछि जुक्तिर किछि महत्व ही नाही। कारण केही विरोध करी नाहंती बा करू नाहंती परिक्रमा प्रकल्प को। परिक्रमा प्रकल्प रे जो पार्ट को जो अंश को विरोध होउची जे निषिद्धांचल रे एभली खोला तड़ा काहींकी कले सिंह आविष्कृत हैला आपण जानिले। ये करिबा पूर्वरु जदि भी खोला तड़ा बेआईन भावे करिचंती जीपीआर सर्वे काहींकी करा गलानी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सर्वे काहींकी करा जाई नथला, एबे काहींकी रात्रि अधिया करा गला, ये सब विवाद। किंतु आमे जो प्रसंग को आमे प्रसंग भितर को जीवा जे काहींकी जो प्रश्न मु आपन को पचारथिली आपन को मन रे मध्य सेटा गुटे द्वंद्व सृष्टि करूथिबो जे शंकराचार्य एते दिन काहींकी चुप रही
ଏବେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ସମର୍ଥନ ଜୁଟେଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନଅରର ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଦୂରରୁ ବି ଦେଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ମଠ ଫଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଟିକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ? ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅପରାଜିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ଥିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମ ମୁଖପାତ୍ର, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର, ଆମ ସାଂସଦ, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁନାହିଁ ଯେ ଦଳ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ନା ବିରୋଧ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ବିଧାୟକ, ସେ ତ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତି, ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା, ସିଏ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଳାତଡ଼ାକୁ। ଏବଂ ଯିଏ ସେବାୟତ ରଘୁନାଥ ଗୋଛିକାର, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ, ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉ କାମ, ବେଆଇନ ବି ହଉ, ସିଏ ବି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ସେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବେଆଇନ କାମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିରୋଧ କଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଦାବି କଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହଉ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ, ମୁଁ ନେତାଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏବଂ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏ କଥାଟି ଉଠାଇଲେ, ତାଙ୍କରି ଦଳର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିକି ସାଂସଦଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦଳ, ଇଏ ପୁରା ମାନେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏମିତି ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଘଟିଲା? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିବାରୁ ହେଲା। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କହିଲେ? ଆସିବା, ଏଇଟି ଅଛି ରହସ୍ୟ। ମୁଁ ସେଇ ରହସ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟଉଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସେ ନଥିଲେ, ଏଟା ସତ କଥା, ଭାରତ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଖୋଳାତଡ଼ା ସମୟ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦେଇକରି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ନକ୍ସା ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଗଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କେହି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଟି ଫିଟେଇ ନଥିଲେ। ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଠାତ୍, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଯାହା ତ କହିଥିଲେ ବୁଧବାର ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକେ କହିଦେଉଛି। ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜନମତ ମିଳିଛି ବୋଲି ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗର୍ହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜନମତ ବଳରେ ଇଏ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ପୁରା ଭୁଲ। ଦୁଇ, ଇଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଟା ହେଉଛି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ତିନି, ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି ବଡ଼ ଦୈବୀ ବିପଦ ଘଟିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ବା କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଦେବାଦେବୀ ନିହାତି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଦୈବ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ। ମାଲୋ, ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବଳରେ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବହୁତ ଜନମତ ମିଳିଛି ବୋଲି। ଏ ଜନମତ ସବୁଦିନେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବିଷୋଦ୍ଗାର କଲେ? ରହସ୍ୟଟି ସେଇଠି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ନକଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋର୍ଟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ନିଜକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନକଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଅଛି, ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି? ଏଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମନକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରେଇ ନେବି ଯେ 2020 ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରି ପକାଇଲେ, ସ୍ୱାଗତ କରିଦେଲେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କରୋନା ପାଇଁ ହେଇଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଦାରୁଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେଟା।
ताकू भी समर्थन करिगला भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहूँगी तेणु भारतीय जनता पार्टी जी हाँ बोले हुँटी किंतु जेतेबेले पीएमओ रु गोटे स्पष्ट निर्देश मिलिला ना पीएमओ माने प्रधानमंत्री एवं अमित शाह सीधा सड़क कथा हेले गजपति शंकराचार्य से पाशा पलटि गला एवं एबे आपण देखिथिबे भारतीय जनता पार्टी नेता माने कहउचंती आम पीएम आम एचएम ये मना करुथिले किंतु आम पीएम ताकू करई देले किंतु निजर कौन भूमिका थिला काहे कि एठी विरोध हलानी ना ये गोटे ऐतिहासिक परंपरा को केबे जलांजलि देई हबनी ना ना नवीन बाबू को असंतुष्ट करा जाई पारिबो ना ये होची गोटे मानसिकता एबे खोलिबा पछर मुदीटी जोड़िबे शंकराचार्य विस्फोरण पुणी भारतीय जनता पार्टी आनुष्ठानिक विरोध या पछरे पीएमओ एइटी हैला रहस्य पेड़ी जहाँ चलीची आपण देखिथिबे जोटा अटकी रही जो बाइल एनएमए बाइल तुरंत ताकू मॉडिफाई करिकी प्रकाश कर दियागला पीएमओ एथिरे परोक्ष हस्तक्षेप करिछंती सेथिपाई जो पाशा खेलिबा पई चाहिथिले राज्य सरकार आनिकिरी नकली शंकराचार्य से जो आविर्भाव होइथिले ठीक धरी पारिले ये गोटे प्रकार गोटे रणकौशल होउची चाप सृष्टि करिबा पई शंकराचार्य उपरे किंतु सियाडू गोटे बड़ बड़ जो भूमिका पीएमओ नहीं थिले रथयात्रा बेले 2 वर्ष तले 2020 रे समान समान निष्पत्ति जेते बेले हला सेथि पई शंकराचार्य भयंकर भावे विषोद्गार कले नवीन सरकार को प्रथम थर पई एमिति समालोचना करिसेंती ए जनमत रहिबो नाही ह्रास पाइबो एवं गोटे प्रकार चेतावनी देले प्रधानमंत्री को एवं मुख्यमंत्री को जे जा होउछि उड़ीसा रे दैव विपत्ति दैव विपाक पड़िबो ही पड़िबो ये जो प्रकार अभिशाप भलिया तेणु आपण एबे भाभी पारुथिबे भारतीय जनता पार्टी केमिति केमिति सांगे सांगे स्वर बदलिला सहयोग करू नथिले ना समिति सहित पूर्ण भाव रे थिले ना एते बड़ कथा कहिले जयंत षडंगी तांकू गोटे शोकज नोटिस भी मागी पारले नहीं एबे काम बंद कर आपण भाबुथिबे जे खेल महाप्रभु जगन्नाथ पीएमओ शंकराचार्य मुख्य विरोधी दल ये एक विचित्र स्थिति जेते सफेई देले भी बिजु जनता दल मन जाणुथिबो कोउटी कोन होउची केमिति आ ए अवसर रे राष्ट्रपति निर्वाचन आसुची राष्ट्रपति निर्वाचन रे जानी सारिचंती जे पक्ष परिवर्तन करिबा अवस्था रे नवीन बाबू नाहंती किंतु ता पई जगन्नाथन को एमिति विपद मुहरे ठिली दिया जाई पारिबो नाही जय जगन्नाथ आज एति किंतु मु जो सब मंतव्य पाइछि इंटरेस्टिंग कविता साहू शंकराचार्य बहुत ठीक कथा कहिसंती अनहोली एलायंस चलीछि एथिरे प्रभु जगन्नाथ निहाती डिवाइन जस्टिस देवे माने दैव न्याय मिलिबो ये बहुत आशा करिसंती कविता देवी आउ जने लिखिचंती सरकारंकर भूल नुहे भूल होउची आमर आमे बिकी हे जाउछ आमर मानसिकता को बिक्री करछ ए जन तंक ना नाही कौन लिखिचंती जानी होउनी जगन्नाथ पाणिग्राही लिखिचंती शंकराचार्य मंतव्य रे पखाळ खिया उड़िया निद क्रमशः भांगुची केते समय सुई गलु भाभी भयरे दौड़ुचंती किंतु समस्त को जो माने समर्थन करुछंती खोला खोली को तांकु टिके लाज लागू ए कथा कहिसंती जगन्नाथ पाणिग्राही अक्षय कुमार भोळ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा शुड टेक एडवाइस एंड लिसन द एवरी वर्ड रिलेटेड टू श्री मंदिर फ्रॉम हिज हाइनेस निश्चलानंद सरस्वती कहते शुणु कथा शुणु कथा मानतु रवींद्र रथ सी आमको निर्भय गोमर कथा को धन्यवाद जनइचंती ए कथा उठाउथिबारु पिनाक दास लिखिचंती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड द लीगैलिटी ऑफ वर्क मु वकील नुहे कि मु टेक्निकली मु सेमते साउंड नुहे आमे से कथा कहूना निजे तो मानि सारिचंती सुप्रीम कोर्ट हबो बोली तो आमे यथेष्ट आगुरु पिनाक बाबू अनेक आगुरु आमे कहि दउचु एटा एटी छिड़ी छिड़ीबनी जेमिति रथ यात्रा ये सेमिति हबो
अपदस्थ हेबे सरकार आपण एटा लेखिकी रखंतु अपदस्थ हेई चलीचंती गोटे मिछ को लुचेबाकू जाइकी एमिति अवस्था पड़िले आपण कहतु मु लयर नुहे किंतु जोटा दिनटा दिन आ रातिटा राति एटी कई लयर कहती ना जोटी भूल होईची ताहाकू मध्य सरकार स्वीकार कर सारे आपण स्वीकार करंतु कि न करंतु। अंशुमान मिश्र से कहते कथारे अच्छी स्मारं स्मारं स्वगृह चरितं दारूभूत मुरारी गृहर जे मुख्य से दारूभूत मुरारी ए आमे पर्यंत आशा करुचु एबे भी आशा करुचु मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक किसी कहतु दारूभूत हुंतु नाही। आज एटी ए प्रसंग सारुचु जो मैंने निर्भय गुमर कथा को सब्सक्राइब करना तुरंत सब्सक्राइब कर पकातु बेल आइकन दबे दिंतु आम सहित जोड़ी हो जातु आउ खुशी